Gabangma Thayona Ayang Narni Sivinba Raida Saya by Haino Tripara Hapayo up the Haiklino Raida Saya by Bebak Samu Hamun Kalayo up the Haiklino Rang Puchani facing Balai Keno Ajo up the Haiklino Ahina Hainrock Tripri Korani Mangplio Nuguitongo Ambassa Traffic Police ni Chaitok Mung by Kaine Container Sini Tiprasa Kok by Siddi no Manjak Money Cocked Money Bisinti Saimanjaka Kaisa Container Kuri Hinpano Ekuti Haiklai Kaine Container ni 2 crore high एबा 2 कोटी हाई सिद्धि पैकेट मांजाओखा बेबागै 121 पैकेट काओ आ पैकेट कटर खलाइना केजी कामानि हिनकेनो बेबागै 1200 केजी अबो बुशुगनो किरिमा सिंसा अंखना खापावनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरो पांजाब बॉडी बाइसे सिद्धि तिलांगो अबो सालचया जों नगैनो तंगो तै कक्टमानि बिसिंति साइमानजाखा आ मालखुं मथरनाय तै कक्टमानि बिसिंति साइमानजाखा आ मालखुं मथरनाय नि बमुंखा खरकसानि बमुंखा अमर सिंह बाय बिनि लगे इनके वानचुगै नायनायदि आ सिद्धि करानबो जागाव खलाइजाक जों जतन चिनिति प्रासाबारि इंथों एबा बैनि बारि अंथों जों सावैमानो बब थायो खलाइजाक গাঞ্জা আছে তখন একটা কন্টেনার ভিতরে আরও একটা ছোটো কন্টেনার বানিয়ে এটার মধ্যে লুকানো ছিল টোটাল 121 প্যাকেট গাঞ্জা পাওয়া যায় প্রত্যেকটার ওজন 10 কেজি 230 গ্রাম মার্কেট ভ্যালু কত পান মার্কেট ভ্যালু আনুমানিক টোটাল মার্কেট আনুমানিক মার্কেট ভ্যালুটা প্রায় 2 কোটি টাকার মতো হবে